बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस का खत आज एक नया रुख अख्तियार कर गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस के नाम धमकी अमेज खतूत बरामद हुए हैं। जब लिफाफे खोले गए हैं उसके अंदर से क्या निकला है और ये दरअसल क्या ऐसा पैगाम था जिस पर तमाम इदारे चौंक गए और शहराय दस्तूर पर दौड़ें लग गईं। आम तफसील आपके सामने रखनी है और उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहे थे ये भी आपको बताना है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज में इमरान खान के खिलाफ केसेस आगे बढ़ रहे हैं, सनम जावेद और आलिया हमजा की आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी और जज ने क्या अनहोनी कर दी है, ये भी एक बड़ी मिसाल है। जो 6 जजेस हैं उनके खत के साथ इसका क्या कोई लिंक है, ये भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले तकरीबन 5 दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनके खतूत ने ज़हर तहलका मचाया हुआ है और ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज के अंदर कही गई है कि जिस तरह ये मुदाखलत हो रही है, फिर पाकिस्तान की जो जो है वो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है उस पर ये इतना बड़ा जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया और फिर हकायक जो हैं, जो वाक़याती शवाहिद हैं, उसके अंदर भी इस चीज़ का इजहार होता है कि किस तरीके से ये सारा जो खेल है वो खेला गया है। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम तफसील से बात करें तो आपको इल्म है तसद्दुक़ जिलानी का कमीशन, फिर कादी फायद ईसा और शहबाज शरीफ की चालाकियां और होशियारियां, पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना और टाउट सहाफ़ियों का असल मुद्दे से हटाकर मामलात को दूसरी तरफ जजेस की तरफ जो है विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ लेके जाना, ये सारी पाकिस्तान की बहरहाल एक तारीख है। हम यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो भी जो है वो इस तरह का किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो बड़ी तब्दील है। अब ये जो असरात हैं, जो जजेस हैं रूटीन के मुताबिक अगर वो केसेस बाकियों के जिस तरह सुन रहे हूँ उसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के वो अगर केसेस सुने मेरिट पर तो फिर ये सवालात जन्म ना ले। लेकिन जब जजेस का जो रवैया है वो इतना भयानक नजर आए, जब जजेस का रवैया वाज़े उसका इजहार हो रहा हो कि कानून इस पर क्या कहता है और वो खिलाफ कानून जो हद दर्जे की इंतहा है उस पर जा रहे हूं, तो फिर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। अब ये आलिया हमजा और सनम जावेद का जो केस है ये बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है इस पूरी सूरत हाल की कि किस तरह अदालतें बगैर दबाव का शिकार हैं। अब यहाँ पर इन पर जो इल्जामात लगे, पहले लाहौर के अंदर इन्होंने एक जगह भी जलाई, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, इनके पास कोई मशीन थी या पर थे, ये उड़ के हर जगह पहुंच गई। अब इसका मतलब है कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। एक प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होना ये और बात है और फिर उसको एक और रंग दे देना। चले एक आधा अगर क्राइम किया भी है तो अगर मुकदमात होते सिर्फ वहां तक तो फिर तो बात बनती है। यही वजह है कि 9 मई का वाकयात जिनको सानिया बना के पेश किया गया है वो सारे मशकूक हो गए हैं इसी वजह से, चूंकि अगर एक्चुअल जिन लोगों ने हद से तजावत किया या खिलाफ कानून काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो या होती तो फिर ठीक है, वो 200 बंदा बनता, 150 या 50 बंदे बनते तो मामलात खत्म हो जाते। लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो पूरी तहरीके इंसाफ और उसके हामियों के खिलाफ किया गया एक क्रैकडाउन है, इसने सवालात को जन्म दिया। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर मियाँ वाली की जो पुलिस है उसने आज सरगोदा के अंदर पेश किया। सरगोदा के अंदर इस जो जज साहब है इनको भी पता है कि इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 300 किलोमीटर उसी दिन उड़ के वो मियाँ वाली भी पहुंच गई। यानी जज कोई कॉमन सेंस होता है, कोई दिमाग होता है, कोई कानून आइन आपने कुछ पढ़ा होता है तो आप जज बनते हैं ना। यानी ये सारी चीजें बाकायदा जो लीगल एथिक्स हैं ये पढ़ाई जाती हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह लॉ का स्टूडेंट हूँ और ये जो है वो स्टूडेंट कह रहा हूँ, ज़ाहिर लॉ ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, पता होता है जजेस को। लेकिन फिर भी उसने आज क्या किया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, आज तवक्को ये थी कि ये मेरिट पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये केस डिस्चार्ज की होगी या ज्यादा से ज्यादा उस पर अगर अतमाम हुज्जत जिसको बोलते हैं वो करनी हुई जज साहब ने तो 1 दिन का रिमांड दे देगा। लेकिन जज ने पूरे 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है।
پورے 14 دن کا. آپ جج کی اس ججی کا اندازہ لگائیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے. اس کے جو اثرات ہیں، وہ جو بات ہے وہ کتنی پاکستان کی عدالتوں کے اوپر وہ حاوی ہے کہ قانون، آئین اور جو ضابطہ کار ہے، جو ایتھکس ہیں، وہ ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے بجائے اس کے کہ ان کو آج یہ جج ڈسچارج کرتا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 مقدمات یا 20 مقدمات ان پر لاہور کے اندر بنائے. لاہور بھی اسی دن یہ تھی اور میاں والی بھی 300 کلومیٹر جو ہے وہ رینج عبور کر کے اڑ کے تو وہاں پہنچ گئی ہیں. تو یہ تو کامن سینس کے تحت ہی نہیں ہے. لیکن ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ اس جج نے دیا ہے. تو اس جج کو سلام ہے جی، پوری پاکستانی قوم کا، ان سب ججز کو، ان پولیس والوں کو اور ان ہماری ایجنسیز کو یا جو ادارے ہیں ان سب کو سلام ہے کہ جو پاکستانیوں کے خلاف، عام لوگوں کے خلاف یہ جو آپ نے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اندر بالآخر فتح عوام کی ہونی ہے اور آپ نے ہمیشہ کی طرح شکست ہی کھانی ہے. تو یہ آج بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کی. اب یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے خطوط لکھے، معاملات کل آپ کو علم ہے کمیشن سے چلے گئے جو ہے وہ عدالت کی طرف، سپریم کورٹ کی طرف. اگرچہ وہاں بھی قاضی فائد عیسیٰ کہ ہم خیال ججز کی اکثریت ہے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن آج عین اس وقت جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مشکوک جن کا اس پورے معاملے کے اندر کردار قرار دیا جاتا ہے، جن کو مس کنڈکٹ سے وہ اگر میرٹ پر معاملہ ہو تو یہ جج بچ ہی نہیں سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ چیف جسٹس نہیں رہ سکتا عامر فاروق. لیکن ظاہر ہے اتنا اگر کسی نے کے لیے اس نے کیا ہے تو وہ بھی تو پروٹیکٹ کریں گے. اچھا، وہ عین اس وقت جب میاں گل حسن اورنگزیب اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ سائفر کیس سن رہے تھے، اس دوران تہلکہ انگیز قسم کی جو خبر ہے اب وہ بریک ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ثاقب بشیر صاحب اور دیگر صحافیوں نے. اور وہ یہ کہ 8 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 8 ٹوٹل ججز ہیں اور ان کے نام دھمکی امیز خطوط پہنچے. اور یہ دھمکی امیز جو خطوط ہیں اس کا ان 6 کے ساتھ جو خطوط ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر تعلق بنتا ہے جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں. اب اس کے مطابق جو ہے وہ ایک جج کے اسٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا. اسلام آباد پولیس کی ایکسپرٹس کی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی. خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود. کسی خاتون نے یہ بغیر اپنا ایڈریس لکھے خط ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے. پاؤڈر کیا ہے ابھی ایکسپرٹس کی ٹیم تحقیقات کرے گی. ایکسپرٹس کی ٹیم ظاہر تحقیقات تو کر لے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی امیز جو خطوط ہے ایک جج کو نہیں پھر پتہ چلا کہ یہ تو 8 کے 8 ججز کو موصول ہوئے. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھئی وہ تو 6 ججز تھے، چلے 7 تھے، تو 8ویں جج کو کیوں آیا؟ تو بھائی 8 ججز ہیں، اگر اس کو سنگل آؤٹ کریں گے تو پھر تو اس کا پورا جو تعلق ہے وہ 6 ججز کے ساتھ ویسے ہی مل جائے گا کہ یعنی وہ جو خط ہے اس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. لیکن یہاں پہ عامر فاروق اور تمام جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو یہ جو ہے وہ خطوط آیا. اب یہ نہیں ہو سکتا، جس ایڈریس سے بھی آئے ہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے، کوئی آنا جانا وہاں پہ ہوگا، کوئی خاتون جو بھی ہے اس نے نقاب پہنا ہوگا یا جو بھی وہ کہیں سے گزری ہوگی. تو اگر پاکستان کے ادارے سنسیئر ہوں اور یہ ججز کا معاملہ نہ ہوتا، کسی جرنیل کا معاملہ ہوتا یا کسی جو ہے وہ شریف خاندان کا معاملہ ہوتا یا زرداری خاندان کا معاملہ ہوتا، جن کے ایسے لگتا ہے کہ جن کے سامنے پاکستان گروی رکھ دیا گیا ہے، یعنی زرداری اور شریف خاندان کو کہیں کوئی ریٹن ایگریمنٹ کے تحت پاکستان دے دیا گیا ہے، ایسے خدشات جنم لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کا تو کوئی خراش بھی آتی. ایک ہیلی کاپٹر ڈرون نے سامنے لگا تھا آصفہ بھٹو کو تو ٹی وی چینل سے لے کر نیچے سے اوپر تک سب ہل گئے تھے، چونکہ وہ شہنشاہ شاہی خاندان کی خواتین اور مرد ہیں. لیکن یہاں چونکہ ججز ہیں، عوام کے ججز ہیں، قانون آئین پر پھر وہ چلنے والے ہیں. عامر فاروق کے ساتھی ہوتے تو پھر بھی ایکشن ہوتا. تو یہ اب تک بہت سارے سی سی ٹی وی کیمرے سب چیکنگ ہو چکی ہوتی، لیکن اب گونگلوں سے وہ کہتے ہیں مٹی اتاری جائے گی.
बज़ाहिर ऐसे लगता है, देखिए तफ्तीश और तहकीक अब वो इदारे करेंगे तो वो हतमी होगा। बज़ाहिर इसका जो ताल्लुक है वो कोई थोड़े ही कोई दहशत गर्दों के खिलाफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई नहीं फैसला दे रही कि कोई वो टीटीपी वाले या बाकी जो बलोच वाले या बाकी जो कर रहे हैं, तो वो लिहाजा उसके साथ तो इसका लिंक नहीं हो सकता। तो बगैर इस 8 जजेस को जो धमकी अमेज खतूत हैं, जिनके लिए वो धमकी नहीं है, उनको खत तो पहुंच गया है, लेकिन उनको भी पता है उनको धमकियों की क्या मसला है। तो बाकी 6 जजेस का जो खत है, उसके साथ इन धमकी अमेज जो खतूत हैं, इनका बगैर ताल्लुक लगता है। बादियों नज़र में ऐसा महसूस होता है कि जजेस को मजीद डराया गया है, धमकाया गया है कि किसी भी सतह पर कोई जा सकता है। तो ये बगैर ऐसे लगता है। अब ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनकी तहकीकात पर मबनी है कि वो उस मुलजमा को या मुलजम को ट्रेस आउट करें कि ये मामला असल कुछ और है, चूंकि लिखाई उसके अंदर ऐसी है जो पढ़ी नहीं जा रही जो उसके ऊपर है। धमकी अमेज एक थ्रेट लेटर सब जजेस को लिखना, ये बड़ा एक मानी खेज है। फिर आमिर फारूक उस वक्त मामूल की कार्रवाई में समात कर रहे थे, पाउडर फिर वो निशानात, ये सारी चीज़ें उन्हीं 6 खतूत की तरफ जा रही है। तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जो ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के आने के बाद अब यहाँ पे अदलिया से भी इंसाफ की कोई तवक्को और उम्मीद नहीं है। तो किसी आम बंदे को यानी इस वक्त जो है वो अदालतें बेतौकीर हो गई हैं, इंतज़ामिया तो वैसे ही बेतौकीर है, पुलिस वैसे ही लोगों के पर तशद्दद करने वाली और इंतहाई शफ़ाफ़ किस्म की सूरत हाल पुलिस के अंदर पैदा हो चुकी है। कच्चे के डाकू दनाते फिर रहे हैं, उधर बहादुरी कोई नहीं है। आम जो निहत्ते पाकिस्तानी हैं उन पर ये बहादुर बन जाते हैं, उधर बुज़दिल तरीन बन जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो बगैर जजेस को डराया गया। देखते हैं अब इस पर जो कादी फायद ईसा साहब हैं वो क्या करते हैं। आखिर कादी फायद ईसा का भी तो एंड इस कौम ने देखना है ना, जो उसको फैदाबाद धरना केस में हीरो बनाया हुआ था। तो ये भी तो कम अज कम कौम के सामने कादी साहब की जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं वो आने थे, और ये भी पाकिस्तानी कौम पर अल्लाह ने बड़ा इनाम किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।